Pozdrav, dragi prijatelji! Danas smo napravili pravi letnji dezert, voćni mus od malina. Neverovatno ukusna i osvežavajuća poslastica. Koristili smo ove sastojke: 1 kg malina, 320 g šećera, 1 litar slatke pavlake, 4 jaja, 1 kesica vanilinog šećera, 120 g bele čokolade. Sa pripremom ovog izuzetno ukusnog dezerta počinjemo tako što ćemo u blender da ubacimo 1 kg svežih malina, a potom ih sameljemo. Kada smo samleli sve maline, ubacujemo ih u šerpu, a potom u njih dodajemo i 200 g šećera i onda ih kuvamo na umerenoj vatri 25 do 30 minuta. Maline su sada skuvane. Sklanjamo ih sa vatre i ostavljamo sa strane da se ohlade. Za to vreme mi pripremamo drugi fil. U posudu ubacimo 4 cela jaja, a potom u njih dodajemo i 120 g šećera. Kada smo pomesali jaja i šećer, sada ih stavljamo na ploči za kuvanje i na veoma tihoj vatri ih kuvamo. Pred sam kraj kuvanja u jaja dodajemo i 1 kesicu vanilinog šećera. Dodajemo i 120 g bele čokolade, a potom mešamo sve dok se ne otopi. Sada je fil od jaja gotov, sklanjamo ga sa vatre i ostavljamo sa strane da se ohladi. U posudu za mućenje nalujemo 300 ml slatke pavlake, a potom je mikserom umutimo. Sada fil od skuvanih malina delimo na 2 dela. Prvi deo ubacujemo u posudu sa umućenom slatkom pavlakom, a onda ih mikserom izmešamo. Kada smo pripremili filove, sada krećemo sa formiranjem ukusnog voćnog musa. U dublju čašu prvo ubacujemo fil od slatke pavlake i malina. Pošto smo potrošili prvi, sada pravimo drugi deo fila. U posudu za mućenje nalijemo 300 ml slatke pavlake, a potom je umutimo. U umućenu slatku pavlaku ubacimo skuvana jaja sa šećerom. Potom posudu stavljamo na mikser i onda ih pomešamo. Nastavljamo sa formiranjem izuzetnog voćnog musa. Sada stavljamo drugi fil.
Kada smo potrošili i drugi fil, sada mutimo još preostalih 400 ml slatke pavlake. Umućenom slatkom pavlakom punimo špric i dekorišemo naš fenomenalan voćni mus. Kao završni sloj po krajevima našeg ukusnog musa sipamo preostali deo skuvanih malina. Kao dekorativni detalj, na vrhu smo stavili jedan grozd crvene ribizle. Nadam se da vam se ovaj video sviđa. Ako je tako, zapratite moj kanal za još mnogo ukusnih recepta. Do narednog susreta, puno pozdrava i prijatno!